তোমার দেখাচ্ছে কেন পাই দেখো মনে করছি ওটা কমপ্লিটলি সোর্স সোর্স আর টেম্পারেচার T1 তারপরে ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড মানে হচ্ছে ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড এই চিত্র কল্পনা করলো ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ ସିଙ୍କ କଣ କରୁଛି আর টেম্পারেচার T2 ହେଲା ফার্স্ট কেসରେ কোড ରଖିଥିଲି ଆଇସୋଥର୍ମାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ରେ সোর্স ଉପରେ ফার্স্ট ରଖିଥିଲି সোর্স ଉପରେ ହେଲା ତାପରେ ରଖିଲି ଗାଁ ଉପରେ ଇନସୁଲେଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକି ଆଡିଆମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିଥିଲି ବୁଝିଲେ এইটি ବର୍ତ୍ତମାନ টেম্পারেଚର ପ୍ରେସର টেମ୍ପରେଚର କେତେ ଥିଲା T2 V2 T1 ଏହା ଥିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରି କେତେ କରିଥିଲି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମନେ ପଡୁଛି ଆଡିଆମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିଥିଲି प्रेशर चेंज ହେଇଥିଲା P3 को वॉल्यूम V3 टेंपरेचर T2 କହିଥିଲି हां ग्राफ भी करथली ना करथली देखो एटा थिला A B1 T1 B2 T1 तापरे एटा करथली मन पड़छि P3 T2 करथली मन पड़छि ना करनथली এটা কোন কইলি আইসোথর্মাল এক্সপানশন এটা কোন কইলি আডিয়াবাটিক এক্সপানশন কইলি না কইলি বুঝছো তাহলে এই সেকেন্ড কেস রে রড লাইক সেকেন্ড কেস রে ওয়ার্ড ডাউন কোন হইতা ডব্লিউ ওয়ার্ড ডাউন আডিয়াবাটিক রে ওয়ার্ড ডাউন কোন না কোন কোন আডিয়াবাটিক ওয়ার্ড ডাউন কোনলা এনআর বাই গামা মাইনাস 1 1 গামা মাইনাস 4 NR by 1 minus gamma T1 minus T2 এটা কইলি না W2 কইলি না কইলি T2 minus T1 কইলি हां এটা T1 হায়ার টেম্পারেচার সেটা T2 হায়ার টেম্পারেচার ହେଲା থার্ড কেস কোন কইলি দেখো থার্ড কেস বুঝো তারপর সব রাখি থার্ড কেস কোন করিবি याको এইঠু আনিছি সিঙ্ক উপর রাখবি গা উপর সিঙ্ক ହେଲା থার্ড কেসে কোন করিবি আইসোথর্মাল কম্প্রেশন আইসোথর্মাল কোন কম্প্রেশন यस কম্প্রেস করবি আইসোথর্মাল কম্প্রেশন তাকু সেইঠু আনিবি কোডু ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড উপর আনিবি ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড উপর আনি কি কোডি রখিবে সিঙ্ক উপর হলে বুঝো এটা ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড উপর আনি কি সিঙ্ক উপর সিঙ্কলে কোন কোল্ড রিজর্ভ বর্তমান স্টেট দিলা কেতে কইলো V3 T2 দিলা ହେଲା তু কোন করিবি তাকু কম্প্রেস করিবি আইসোথর্মাল মানে কোন টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রহিবি তার যদি কম্প্রেস করিবি বর্তমান এই স্টেট কো আসিলা তাহলে প্রেসার হবে কেতে T4 ভলিউম হবে কেতে টেম্পারেচার কেতে হবে বুঝি পারলো তা উপর কিছু সিঙ্ক উপর তা উপরে আইসোথর্মাল প্রসেস ওয়ার্ড ডাউন ফর্মুলা কোন W3 তাহলে এটা তাকু কম্প্রেস করলি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট রহিলা তাহলে হিট রিলিজ হবে না হিট গেইন হবে ওটা বডি কো চাপিলি তাহলে কোন হবে টেম্পারেচার হিট রিলিজ হবে কেতে অ্যামাউন্ট অফ হিট রিলিজ হবে Q2 amount of heat release হবে কেতে amount of heat release হবে তাহলে যে টোটাল হিট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডাউন তাহলে আইসোথর্মাল প্রসেস ওয়ার্ক ডাউন ফর্মুলা কোন nRT log higher temperature higher volume minus lower volume ये देखो higher volume के वॉल्यूम V3 by V4 ना V4 by V3 हां V3 by V4 एक टेंपरेचर केते कि रहे এটা টেম্পারেচার আছে কোন তোর অসুবিধা বুঝিবনু এটা হলো ওয়ার্ক ডাউন ইন আইসোথর্মাল কম্প্রেশন 3 নম্বর বুঝি পারলো তারপরে 4 নম্বর সব রাখি ব্যস্ত হবে আডিয়াবাটিক কম্প্রেশন কো কম্প্রেশন আডিয়াবাটিক কম্প্রেশন কো কম্প্রেশন আডিয়াবাটিক কম্প্রেশন ହେଲା ଆଡ଼ିଆବାଟିକ କମ୍ପ୍ରେସନ ରେ ତାକୁ ସିଙ୍କ ଉପରୁ
पुणी नहीं इंसुलेटिंग स्टैंड ऊपर रखी कोड नहीं सिंक को नहीं कोड रखी पुणी इंसुलेटिंग स्टैंड हमरे एजा ला इंसुलेटिंग स्टैंड एजा रखली वर्तमान स्टेट केते अछि रे V4 अच्छा वो बड़िया कमी परीक्षा काई नहीं जावे कमी मोबिनी करूते अछि ହେଲା V4 T2 वर्तमान कोन करबी कंप्रेस इंसुलेटिंग स्टैंड का तो याको से हीट दबो की हीट दबोनी जदी हीट ताकू दबोनी ताकू चापी गोटे बॉडी को चापिले कोन लागे गरम लागे हमर टेंपरेचर बढ़िबो ना टेंपरेचर कमिबो टेंपरेचर विल इंक्रीज देखो पुणी ताकू कंप्रेस कली वर्तमान हे गला पुणी P1 V1 T1 पुणी न्यू स्टेट को फेरियो देखो एडु आसिला P4 V4 T2 एतो पुणी कंप्रेस होला पुणी ता जागा को से फेरियो बुझि पारला बुझि पारलो ताली ये साइक्लिक ना इनसाइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक जोडू आसिला सेटू बुली बुली सेट बुझिला एटा हला adiabatic compression एटा कोन हला adiabatic compression ये हला isothermal yes isothermal compression जाना बुझरानी हमरे এই केस रे वार्डन केता हो देखो वार्डन केता हो वार्डन एटा वार्डन W4 केते कि रे फॉर्मूला कोन adiabatic process फॉर्मूला कोन Na 1 minus gamma फॉर्मूला कोन हां हायर टेंपरेचर की है T1 ना T2 T1 हायर टेंपरेचर माइनस स्क्वायर बुझियला ना चारटा जाक वार्डन बुझियला फर्स्ट केस रो वार्डन कहिली एटा सेकंड केस रो वार्डन इन adiabatic एक्सपांड हैला तापर कोन कली कंप्रेस कली कंप्रेस तो कली एगाटा वार्डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन देखो पिला केते V3 T2 तब कंप्रेस कला पर हैला केते V4 T2 आइसोथर्मल माने टेंपरेचर देखो कांस्टेंट रही तापर कोन कली adiabatic कंप्रेशन बटन सिंक ऊपर नै कि ताकू का ऊपर रखिली इंसुलेटिंग स्टैंड ऊपर रखि ताकू कोई कंप्रेस करे आ से जदी इंसुलेटर ताले हीट अब्सॉर्ब करिवो ना हीट लॉस करिवो किछि करिवोनी आ जदी जे इंसुलेटर सर आ से इंसुलेटिंग बॉडी ताकू चापिले हीट दबो ना हीट नबो किछि नबो बुझि पत्र बुझिले ताले तो आमी जो जैकेट पिनिजे सेउडा इंसुलेटर बाहर ठंडा भीतर पसुनी से हमको ठंडा लागो बॉडी रो टेंपरेचर भीतर मेंटेन हेकि रहउछि जो जैकेट हम सब पिंधु छे तो जैकेट पिन ना कॉटन वूल वाला सब जैकेट पिन से गरम लागु बॉडी ठंडा केते बेला गरम मानटा को बाहर आनी की घोड़नी घने बुझो घोड़नी देके रखी ठंडा हम धीरे धीरे दी तीन घंटा लागियो ताको खोली दो शीघ्र ठंडा आइ कोन भाई एनवायरनमेंट से तो कनेक्ट हेगा और हीट ट्रांसफर हेगा आयो एनवायरनमेंट टेंपरेचर इज लो गरम पानी टेंपरेचर अधिक से हीट ट्रांसफर हेके ठंडा हेगा যদি কভার দে দাও শীঘ্র ঠান্ডা হবে তা ওয়াল দেখি দিব ওয়াল দেখি বেশি হিট চাই করিও বুঝলা বুঝলা আমার जो जैकेट पिन के सेया उडे इन्सुलेटर बढ़िया काम करे भीतर जो टेंपरेचर रहला बॉडी नो से मेंटेन हेके नाम को ठंडा लागे बाहर का कोई ठंडा लागे बुझला तो ये इन्सुलेटर इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू दैट हैला लेकिन मतलब एरा को कंप्रेशन adiabatic के कोन हो adiabatic का फॉर्मूला पड़े वर्क डन nr gamma minus 1 t2 minus t1 minus t2 और t2 minus t1 t2 से हायर टेंपरेचर माइनस लोअर टेंपरेचर हायर टेंपरेचर t1 लोअर टेंपरेचर t2 पूछा जाता है वर्क डन तो वर्क डन लिखा था पास ले अगर देखो हो जाए लिख लो सेकंड केस लिख लो देखो नाउ now the ideal gas taken from insulating stand
Now the ideal gas second from getting the look of adiabatic expansion. Hello, ତମେ କୋଉଠି ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ସେ ଶୁଣ ଦି ଜଣ ବାଇକ୍ ରେ ଆଣି ହବନି ଧରି ପକେଇବ ଟ୍ରାଫିକ ତମେ ନା 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 ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଗୋଟେ ଅଟୋ କରିକି ପାରେଶ୍ୱର ସାଇଜ 50-60 ଟଙ୍କା ନବ ତ ପଳେଇ ଆସ ଧରିକି ପାରେଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଟୋ ବାଲା ମତେ ଦବ ମୁଁ କହିଦେବି ତମେ ଅଛ କୋଉଠି ତମେ ଅଛ କୋଉଠି ଆରେ ଅଛ କୋଉଠି ତମେ ଅଛ କୋଉଠି ଆରେ ତମେ ଅଛ କୋଉଠି କଣ କହୁଛି ବିରକ୍ତ করে ହଉଛ ମୁଁ ବୁକ୍ କରିଦଉଛି ଗାଡି ତମେ ଆସିବ ବେଶ କରିବ on insulating structure. Now the gas is allowed to expand. Now the gas is allowed to expand. ना तो gas को expand करते हैं allow करें. Now the gas is allowed to expand. Now the gas is allowed to expand. So the pressure, volume, and temperature. The pressure, volume, and temperature will changes from plus V2 T2 to V3 T2 T1 to V2 T1 to V3 T2 V3 T2 V3 T2 So the work done in this process. So the work done in this so the work done in this process will be so the work done in this process will be work done in this process will be NR 1 minus gamma It's all about compression. ना ले लीजिए ना हो चल के से देखते हैं ले रहा हूँ
Now, now, now the ideal gas fitted with the piston. Now the ideal gas fitted with piston. Piston taken from insulating stand insulating stand second from insulating stand on sink. कैंसिल कर दूंगा आपको गाड़ी बुक कर दूंगा कैंसिल कर दूंगा गाड़ी बुक कर दो जी कैंसिल कर दो गाड़ी बुक कर दो फिर हम सेकंड तो ऊपर कोई insulating stand on sink है ना ठीक है तो insulating stand to sink है ना then allow to compress then allow to compress then allow to compress allow to compress compress के लिए allow है ना allow to compress so the state changes from so the state state changes from P3 V3 T2 P3 V3 T2 P3 V3 T2 2 Q2 P4 V4 T2 P4 V4 T2 चला मुझे बताओ so the work done in this process so the work done in this process also good hospital corner ना तो side में और ठीक है गाड़ी पहुंच गई काटे बहुत और लेके तो हम लोग दूसरे में बोला समझ लो बोला अरे खाइए बाहर तो लेके आओ पास को दो आटो में किसको से जाए बोला तो चैप्टर तक आटो देखो आटो में किसको से adiabatic compressor lah now the
gas container with a container or gas fitted with a container. Or gas fitted with a container. તમે જાઓ ભાઈ તમે જાઓ से पेशेंट લોકો એક્ઝેક્ટ લોકો તો આપણો બાકો સમૂહ ડાટા લગાઈ દીધું ठीक है ठीक है જાઓ દીવો ને એક તે તો નોર્મલી કમ્પ્લીટ થાવ લક્ષ્મી લઈ જાઓ 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 કોણ લખેલું gas filter install a container taken from sink taken from sink taken from sink and aircon insulating stand taken from probably sink and kept on insulating stand ऊपर रखा है ना चलो insulating stand insulating stand then allow to expand allow to expand allow to compress allow to compress allow to compress allow to compress so the state changes from state changes from before T2 before T2 to B1 B1 T1 B1 B1 T1 so the work done in this process the work done in this process এই চিত্র পূর্ব চিত্র গুলো কোনটা আইছো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আসলে আসলে গাড়ি বন্ধ ছিল আসলে আসলে লোক আই ও গাড়ি বুক করি
ହେଲା क्या देखो ଟିକେ ବୁଝ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ ୱାର୍ଡ ଡନ୍ କେତେ ମାତ୍ରା w1 q1 କେତେ ମାତ୍ରା କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ nr तीन t1 ते आपको nr कौन nr t ln v2 by v1 ये वाला सेकंड केस ୱାର୍ଡ ଡନ୍ କେତେ वाला nr by 1 minus gamma c1 minus c2 थर्ड केस ୱାର୍ଡ ଡନ୍ କେତେ वाला nr t2 ln v3 by very good then w4 nr 1 minus gamma t1 minus या आपको बातला ठीक है हमें गुटे जिनिस को पढ़ाई दिली तो खाता खुली देखो वार्डन ऑन द प्रोसेस नेगेटिव वार्डन बाय द सिस्टम पढ़ाई दिली देखो दिले देखो पढ़ाई ना पढ़ी वार्डन बाय द प्रोसेस negative वार्डन ऑन द प्रोसेस वार्डन ऑन द प्रोसेस नेगेटिव वार्डन बाय द प्रोसेस पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ाई कोई नहीं को बहुत बोलते हां ଗୋଟେ ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଦି ନାହିଁ କଣ ଦେଖିଲି ସବୁ ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ରହିଲା ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ନାହିଁ କଣ ସବୁ ନାହିଁ ଜୀବନ ପଢେଇକି ଦବ ନାହିଁ এইবার নোট পয়েন্ট করে লিখেছি ওয়ার্ডন ডিউরিং এক্সপানশন অফ এ গ্যাস তারপর পরে দেখো ওয়ার্ডন বাই দ্য সিস্টেম পজিটিভ ওয়ার্ডন অন দ্য সিস্টেম নেগেটিভ পড়েছি না পড়েইনি এইটা কেতটা কেসরে ওয়ার্ডন অন দ্য সিস্টেম এরা কইলো কেতটা কেসরে ওয়ার্ডন অন দ্য সিস্টেম এরা ଆମେ ପିଷ୍ଟନ କୁ କମ୍ପ୍ରେସ କଲେ ଦିଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ରେସନ ଗ୍ୟାସ ରେ ଅନ ଦ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କେସେସ ରେ ଗ୍ୟାସ ବାଇ ଦ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝିପାରିଲ ତାହାଲେ तो आगे बुझो तो टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस टोटल वर्क डन w भने बुझो w इज इक्वल टू w1 plus w2 minus w3 minus w4 के बुझ गए why it is minus work done on the system ना इधर isothermal compression on the system negative adiabatic on the system negative so that even w3 w4 minus है w1 w2 plus by the system positive so w1 कहते हैं nr t1 ln v2 by v1 plus nr 1 minus gamma t1 minus t2 minus nr t2 ln v3 by v4 minus nr 1 minus gamma t1 minus t2 के बुझी माने लिखो के बुझी माने लिखो बुझी मानो ना बुझी मानो बुझला अब देखो ये बोल रहे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पटला बुझला ना बुझला कितना ला nr q1 ln v2 by v1 minus nr t2 ln v3 by v ये बुझी मैंने लिखो ये बुझी मैंने लिखो ये बुझी मैंने लिखो बुझी मान लो ना बुझी मैंने बुझेला ना बुझेला नहीं देखो सिस्टम लो तो बुझेला ठीक है देखो बुझो ये बोलो তাহলে ওয়ার্ডন কেটে পড়লে nr t1 ln v2 by v1 nr t2 ln v3 by v4 এটা गाड़ी को काट और कौन सा लिखी अभी हम लोग बोल दियो कौन सा
8069 हाँ ହେଲା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି equation 1 ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ in adiabatic process से ऑनलाइन डिपॉजिट पेमेंट ताको 100 टका दबो होला ताको उले साला पर पैसा दो मु तो जाउ छे तुम आसे तो करे छ अपन मन फोन दियो adiabatic process रे ओ एटा की एक और ले ये जो V2 V1 भले बुझो को सिस्टम आगे भले बुझो V2 V1 को सिस्टम कहलो आइसोथर्मल एक्सपांशन देखो आइसोथर्मल एक्सपांशन और V3 V4 को सिस्टम कहलो आइसोथर्मल कंप्रेशन समझ नहीं तो आइसोथर्मल कंप्रेशन ये भी आइसोथर्मल एक्सपांशन ये जगह आइसोथर्मल प्रोसेस बुझ पाछो तो बुझियो V3 V3 V4 V1 V1 V2 आइसोथर्मल प्रोसेस रे एडियाबैटिक प्रोसेस दिले आइसोथर्मल प्रोसेस हला अले आइसोथर्मल प्रोसेस रे ये कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट बुझेला तो टेंपरेचर कांस्टेंट अबे V3 और V4 जा करके ये कहलो टेंपरेचर T1 कांस्टेंट ना टेंपरेचर कांस्टेंट है सेकंड केस टेंपरेचर कितने कांस्टेंट हो सेकंड केस कितने कांस्टेंट हो देखो ठीक और देख लो V2 V3 और V4 V1 को V1 V2 देखो एटा को प्रोसेस adiabatic expansion in adiabatic expansion adiabatic टेंपरेचर प्रेशर को रिलेशन टेंपरेचर वॉल्यूम रिलेशन करो देखो ना adiabatic प्रोसेस टेंपरेचर और वॉल्यूम रिलेशन करो E V to the power gamma V to the power क्या है E V to the power gamma minus 1 equal कौन E V to the power gamma minus 1 equal कौन सा ठीक तो देखो यही कैसे देखो ये इधर कितने कहलो टेंपरेचर T1 वॉल्यूम कितने कहलो V2 ताले T1 V2 to the power gamma minus 1 is equal एक देख लो टेंपरेचर कितने T2 वॉल्यूम कितने V3 ताले T2 V3 to the power gamma minus ये बुझेला ना बुझेला नहीं बुझेला अरे आइसोटोप प्रोसेस एटा कांस्टेंट एडियाबैटिक रे ताले से फास्ट केस एडियाबैटिक के तरह T1 V2 V3 T2 V2 V3 P3 सेटा V3 और P3 पर हम निकाल बहुत काम को कहना ए V2 V1 को V3 V4 के तरह रिलेशन बात V3 V4 का ना पुट वो रिलेशन से है कारण फॉर्मूला का हम दिया दियो ताले देखो बुझेला ताले T1 by T2 केते देखिलो हबो ए V3 के आरो दिया अछि V3 by V2 to the power gamma minus 1 हो क्वेश्चन सिमिलरली देखो पुनी ए केस एटा पुनी एडियाबैटिक कंप्रेशन ए टेंपरेचर केते T2 वॉल्यूम केते T4 ताले T2 V4 to the power gamma minus 1 एटा केते हो T1 V1 to the power gamma minus also in adiabatic compression adiabatic compression T2 V4 to the power gamma minus 1 T1 V1 to the power gamma minus 1 हो हां तू देखो कौन करछ T2 को एपट नहीं जाउछ T1 by T2 V1 रे मल्टीप्लाई से क्वेश्चन करो डिवाइड
তাহলে v4 বাই v1 টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস 1 t1 বাই t2 ইকুয়েশন 3 দেখো ইকুয়েশন 2 আর 3 দুটো দেখো সমান তাহলে যে কোন সমান হবে তাহলে from equation 213 v3 by v2 to the power gamma minus 1 is equal to v4 by v1 to the power gamma समझ में समझ बोलो t1 by t2 t1 by t2 इधर समान वाला इधर समान प्रॉब्लम बुझे ना बुझे होनी আর বুঝিও তো কোন কোন করছি তা বুঝিও নি এই ফটো গামা মাইনাস 1 গামা মাইনাস 1 কটি গলা পাওয়া কইলা কেতে v3 by v2 is equal to v4 by v1 ହେଲା দেখো এটা v4 এটা मल्टीप्लाई से इक्वेशन कोन हो डिवाइड ये डिवाइड x कोन हो मल्टीप्लाई x को देबी तो তাহলে v3 by v4 is equal to কত হইছে রিলেশন পাই গলি তাহলে ইকুয়েশন 1 হয়ে যাবে তাহলে from equation 1 we get all পাইলি w is equal to nr t1 ln v2 by v1 minus nr t2 ln v2 by v2 हो v3 by v4 জায়গায় v2 by v1 পকে দেব তাহলে মু দেখো nr ln v2 by v1 কমন হচ্ছে এটা লাগে দে t1 এটা লাগে দে this is the work done in Carnot field. This is the required work done. বুঝে না work done না বুঝে না বুঝে না কার কোডি প্রবলেম না পছার দেখো এটা কিছু কনফিউজ হবার নাই মু এডি আড়িয়া বাটি ইকুয়েশন পকাইলি আড়িয়া বাটি টেম্পারেচার আর ভলিউম ভিতর রিলেশন বার করব এটি টেম্পারেচার ভলিউম কে T1 হিট এটা কেতে T2 V দেখো সে আগে পেছি T1 V2 T2 सेकंड केस के देखो T2 V4 T1 V1 देखो से आपको देखिए T2 V4 T1 कौन है बुझो नहीं कौन है प्रॉब्लम कौन है और प्रॉब्लम रखो so here we found out T1 by T2 T1 by T2 T1 by T2 সমান মানে কি সমান দেখো সমান করে পাওয়ার উঠে যাবে আর x স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু y স্কয়ার তাহলে x ইজ ইকুয়াল টু y হবে না v4 কট কিনে আসলে v2 কট কিনে গেল তাহলে v3 বাই v4 ইকুয়াল কত পাই v2 বাই v1 তাহলে v3 বাই v4 জায়গা কত পকে পাই ওকে इसको बात करो বুঝিয়া না বুঝিয়া বুঝলা ওকে লাইন খালি কই দাও সিলেক্ট বলা এফিসিয়েন্সি কোন কেতে কাম কলা এফিসিয়েন্সি তাকো এমটি সিম্বল দেনা ইটা যা কোন কইলো ইট ইজ দ্য रेशियो बिटवीन कार का रेशियो वर्क डन बाय कोन कहिली हीट सप्लाइड कोन टू हीट सप्लाइड जेते की हीट सप्लाइड टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बुझियाला माने इटार फॉर्मूला कोन कहली वर्क डन बाय हीट सप्लाइड टोटल हीट केते सप्लाई छि रे Q1 केते सप्लाई छि केते हीट रिलीज होई छि Q2 ହେଲା ତାହେଲେ w କେତେ ହବ ଲାଗିଲେ nr t1 t2 ln v2 v1 ଦେଖୁନ क्वांटम କେତେ ବାହାରିଲା ଟୋଟାଲ ହିଟ୍ ସପ୍ଲାଇ କେତେ ବାହାରିଲା nr t1 ln v2 nr t1 ln v2 v1 कटला कता ला T1 minus T2 by T1 so 1 minus T2 by T1 सीधा efficiency of Q बुझिएला ये कोड बुझी पाले बचा दे ये कोड बुझी पाले बचा देखो ये पेज कोड बुझी पाले बचा ये पेज कोड बुझी पाले बचा ये का खतरा ले दिखे खतरा दिखले हम ए पेज रे के बुझी पाले पचारो पचारो ओ तो पचारो प्लीज मते पचारो एडु बुझी पालिनी एडु बुझी पालिनी
এই পেজ রে কোডি প্রবলেম ହେଲା ପଚାର ଯେ এই পেজ ରେ ଏଇଠି ପ୍ରବଲେମ ହେଲା କଣ କୋଡି ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାର ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ पेज चेंज करू पेज चेंज कर ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ ମତେ ପଚାର ଏଇଠି କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ କଣଟା ପଚାର ଏଇଠି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ପଚାର हाँ 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 अरे आड़ियाबाटिक केस ले आड़ियाबाटिक এই কেস রে কোন আছে আড়িয়াবাটিক এক্সপানশন এই কেস রে কোন আছে আড়িয়াবাটিক ଆଉ ମୁଁ ଆଡିଆବାଟିକ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଯାହା ସେଟା ମିଳି ବୁଝିପାରିଲ ତ ନା ବୁଝିପାରିଲେ କାରଣ ଆଡିଆବାଟିକ ଯାହା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଇସୋ ପି ଆଉ ଭି ଆଉ ଟି ରିଲେସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତାପରେ ଆଉ କଣ ବୁଝିଲା ନା ଆଉ କୋଉଠି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଏଟା ବୁଝିଲା ତ ନା ବୁଝିଲା ଏବେ ତିନି ପେଜ ହଁ 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 ଏଟା ଏଣ୍ଡ ନୁହେଁ हाँ हिट गेन लिख रहा हो वो हिट सप्लाई ना जबकि हिट गेन ये सिस्टम का ताकि हिट सप्लाई है ना हाँ हिट गेन जगह हिट सप्लाई में लिख पाए गेन भी लिख पाए अब चला एटू चेक उतारा उतारी मतलब बस ना लेखो लेखो बसी पेज चेंज करिवो हला एई अमा पेज चेंज करिवो बुझला